Tulingan Matuloy. Ikalawang tiga ng gata. Ayan. Sukang tuba Bisaya. Bawang, sibuyas Bombay, luya, kunting magic sarap, SMG or Bitsen. Distribute lang natin ng konti. Ayan. Ayan, dadala po natin guys yung unang piga ng gata. Yes. Masarap yan guys. Dadagdag tayo ng oyster sauce. Ayan. Dadagdag tayo ng patis. Ayan. Paminta. Yes. Dadagdag tayo guys ng konting gulay. Yes. Ayan. Dadagdag tayo guys ng siling haba. Ayan. At saka siling labuyo. Alright. Takpan naman natin. Yes. Wow. Ayan guys, gusto na po yan yung niluto natin ginataang tulungan na may baboy. Alright. Napasarap po. Napasustansya. Yes. Ginataang tulingan na may baboy. Alright. Ayan. Ito yun guys. Oh. Yun. May baboy. Alright. Napasarap yun guys. Alright. Ayan. Paldo na naman yung kanin. Alright. Sulgo na naman. Yeah. So ano yan guys. Mamua. Ginataang tulingan na may baboy. Thank you guys. Mamua. Yes.